कार्बी आंलং स्वायत्तशासित परिषदे VGR और PGR माटित তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব খুজিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিছে মই ভাবো যে कार्बी आंलং स्वायत्तशासित परिषदे সকলো ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি ইয়াৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে অসম চৰকাৰ कार्बी आंलং स्वायत्तशासित परिषदৰ লগত আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যাতে পাহাৰীয়া জিলাখনত শান্তি আৰু সমন্বয় অব্যাহত থাকে বাংলাদেশত হোৱা ঘটনাই আমাৰ ৰাজ্যখনক নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে शेख हासिना सरकार अहार आगते उत्तर पूर्वर आटाइकेटा सेफ हेवेन बा एक निरापद शिविर बांग्लादेशर भूखंडत आसिले आरो अहोमत उग्रपंथी समस्या एक भाविब नोवारा अवस्थात अवतीर्ण होइसिल बांग्लादेशत जोआ 10-15 बछৰৰ एटा जी सरकारी व्यवस्था चलिছিল तार फलत उत्तर पूब सुरक्षित हो आसिल किंतु আজি बांग्लादेशर अस्थिरताय आमाक चिंतित करि तुलिছে মই भाबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरियार कुशल नेतृत्वत भारते बांग्लादेशर नवनिर्मित सरकारों लगत कथा बतरा पाती उत्तर पूर्वर उग्रवादी सकले कोनो कारणते जाते बांग्लादेशत नतुनকৈ आको शिविर पातिब नोवारे तार बाबे प्रचेष्टा चलाब बांग्लादेशत इस्कन मंदिर दुर्गा मंदिर हिंदू लोकसकলৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বাতৰি আমি সোশ্যাল মিডিয়াত দেখা পাইছো কিমান সঁচা কিমান মিছা তাক কোৱাটো আমাৰ বাবে উচিত নহয় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত जितो राजहुआ स्टेटमेंट बा ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकारों वैदेशिक परिक्रमा विभागे दिव बांग्लादेश में जो भी घटना हो रहा है हुआ है नहीं हुआ है उनका आधिकारिक स्टेटमेंट भारत सरकार ही दे सकता है किंतु मैं एटाई अनुभव करिसु जे এই ধৰণৰ যদি অসহিষ্ণু সঁচাকৈ যদি ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ ভূমিটো আছে 2041-45 जेतिया अहोमत हिंदू समाज संख्यालघुत परिणत हब तेतिया आमी की धरणे परिवेशर लगत मुकाबिला करिम এই চিন্তাই मुक যথেষ্ট আমনি কৰি আছে